Čak vam pretrča sad skroz vamo levo. Ide putem još jedan. Pa idi izvan. Jeste, ovaj lik je prošao. Može v njega? Već prošlo 5. Pogođena! Pa da. Pa malo ih je unutra, ali nešto bez veze smo krenuli napred, mislim. Ajde. Ne. Ima ih 5 u kući. Ček da vas snimim malo. A ima civila na putu. A... U suštini ne, nego snimam vas pa. Aha. Dobro. Aha, oni sa njime. Pa sa desne strane zida je ka putu. Ono, to naše lede, pored tu. Krova, no? Sve ti pored krova i on. Ispod krova.
da ti traži. Ladno pored kluba. Pa on ti pomogu, jel? Nade, on je mrtav. Aj puno tako traži. A? Ajmo se naprijed. Gdje? Aj ko će da gleda ovo šupražu. Ja gledam prednje vrat, ja gledam šupražu. Ti ću gledaj prednje vrat. Bravo, ovako. Pogođen! Pogođen! Pet grupa. To nije grupa, to je Ne! Ne! S drugim vratom. Pogođen! 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 Pogođena? Jeste s prozora. Ujebote. Snježo, ajde.
Pogođen. Pogođen. Kako to? Pogođena.